हाय जय जगन्नाथ मु आपण मान प्रिय बापी आज देखते आम आसिक बर्तमान पहुँचुଛୁ पपियारे आखते यहाँ पपिया गाँ यहाँ पपिया छक बर्तमान तक डेकोरेशन बंधा चली आम मूर्ति बांधिया को आसीचु देखु देखते आम जा बर्तमान मूर्ति बांधिया को ये भाव डेकोरेशन सब हो प्रभु बजरंग बली आम बर्तमान जा आम मूर्ति पाखक आम छुआ टीम छुआ सब आसिले ये बर्तमान अबिका कढ़ा मटी मटी कढ़ाई मटी सब चिंता हम एपटे आमर आकाश बाउंश चिरुची विकास से बाउंश काटुच मूर्ति सब बंधा सरीगला बर्तमान देखते खड़मा खड़मा भी रेडी हो गला आमर काम पूरा आरंभ हो आपन देखु था भिडियोटी जार रखी था देखो बर्तमान सिंह फिटिंग चलती भिडियो शेष ना देखो मो सहित अच्छा आकाश विकास दुर्गा फिटिंग सारी सारे सिंह भी सरीगला असुर भी सरीगला एपटे पेचा और लक्ष्मी भी सरीगला एपटे देखो गणेश भी पूरा फिटिंग सरीगला बर्तमान आम सरस्वती फिटिंग कर बर्तमान सरस्वती फिटिंग बर्तमान सरस्वती टीका बंधा बंधा सर हंस भिडियो शेष पर्यटन देखते ଆଉ ତ ଅକାରେ ମିଳୁନି ଏବେ ସବୁ ଶସ୍ତାରେ माटी शेष है सिंह झोटी दिया टोटाल सरीगला
आज 8 तारीख। काम आम आसल सका 9टार बर्तमान काम सैला बर्तमान टाइम टाइम केतटा है 7:55 टाइम 7:55 सुधा काम शेष होगा बसला। भिडियोटी शेष जाए देखु। बर्तमान रघुनाथपुर मूर्ति शेष हो गला जो अभिका एकमाटिया हम दुर्गा लक्ष्मी पेचा सरस्वती हंस गणेश सिंह असुर एपटे कार्तिक मयूर बर्तमान एकमाटिया आरंभ हो गला। बाबुना उपर सरस्वती की नेसुची एपटे आकाश लक्ष्मी की नेसुची विकास गणेश एकमाटिया करुच्ची। बर्तमान मुझे दुर्गा एकमाटिया करी आपन देखते भिडियो ये देखते काम पूरा बहुत भल मार्ग चली बहुत स्पीड भी चली समय भी हो गला। बर्तमान दुर्गा एकमाटिया सरीगला सरस्वती एकमाटिया सरीगला एपटे गणेश एकमाटिया सरीगला कार्तिक एकमाटिया चली असुर एकमाटिया चली देखो रघुनाथपुर मठ साई कम ये आमर हो गला हाराहारी 33 वर्ष है कम आरंभ हो गला। जहाँ मत ये बहुत खुशी लगुच मो बापा ये प्रथम आरंभ करता बापा कम करूला मुसी कम कली आम टोटाल कम हो गला ये 33 वर्ष है जहाँ मुझे कह गोटे गर्वर सहकार 33 वर्ष है गोटे कारीगर हाथ में कम चली बहुत सुंदर लगुच एठिकार लोक परिवेश बहुत बढ़िया आम मान बहुत सम्मान करती बेस बहुत खुशी लगुच। देखो आप भिडियो टी शेष पर्यटन प्रति वर्ष नुआ नुआ रंगर ये मूर्ति तैयारी हुए आकर भी किसी साज भी हो गला चांदीर आपण मैंने भी कटक भुवनेश्वर जाऊ देखा आपड़ ये नंदनकानन पाखे रघुनाथपुर आपड़ भी आसिक देखिकी जापर ये चांदीर सजासजी सब हुए बहुत सुंदर भाव पूजा पूजी हुए बहुत निष्ठापर सहकार आपड़ भी देखा आसीपर।
ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହ ଏକମାଟିଆ ଚାଲିଛି। ସେଟା ନୂଆ ଡିଜାଇନର କରୁଛୁ, ସିଂହ ଝାମ୍ପ ମାରୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି କିଛି ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହୁଏ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍, ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି। ଖଡ଼ମା ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ମାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦିଆ ସରିଲାଣି। ସେପଟେ ବାପା ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଅବିକା ଯିବି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି। ଆମ ଟିମ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବୁନା, ଆକାଶ, ସେଠି ବିକାଶ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ, ବାପା, ଆଉ ଏଠିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତାଇ, ଅମୁଇ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତାଇ, ମୁଁ ତୁମର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି କଲେଣି କାମ? ଆମେ ଜାଣିବାରେ 25 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଗଲାଣି। 25 ବର୍ଷ ତଳୁ ବାପି ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ କାମ କରେ? ବହୁତ ଭଲ କାମ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆଉ କେଉଁ କାରିଗରକୁ ପାଖକୁ ଯାଉନୁ, ବାପି ସହିତ ଅଛୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଅମୁଇ, ତୁମକୁ କେମିତି ମୋ କାମ ଲାଗେ? ବାପିର ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଏଠି ବି କରିଆସୁଛି। ବହୁତ ଭଲ କାମ, ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କର, ଏମିତି ସବୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧାର ଦୁର୍ଗା ଏକମାଟିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଏକମାଟିଆ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ବିକାଶ, ଆଉ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁନା, ଆଉ ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଗଳେଇକି ଠିଆ ହେବେ ଆକାଶ। ଆକାଶ, ତମ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଦେଖ ଆକାଶ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ବାପା ବସିକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖ। ଆଉ ଏକମାଟିଆ କରିବି ଦୁର୍ଗା, ସେ ନେସା ନେସି ସରିଲା ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଟୋଟାଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକମାଟିଆ ସରିଗଲା। ଆଉ ଏ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ପଟିଆ। ଆଉ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଏଠି 28 ବର୍ଷ କାମ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଟୋଟାଲ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଗଲା। ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ସକାଳ 8ଟା, 8:30 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସଞ୍ଜ ରାତି 8ଟା ବାଜିଗଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକି। ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବୁ, ଏଠି ଜୋମାଟୋ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଜୋମାଟୋ। ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।